tuom no rob sen vigle na yilen to gonte la nyaande ni sen na talab tuom ne bu totore yam palse ento nyaaba to pam ligdi zegada baraza tara jule se tuom sam patume sen rapport mbara na kawme gaindam sambi se fa gele kepni windiga bayira television jugle msimbe wa nananda idnan talala men kyang Côte d'Ivoire Tezor simbe temsa yiba soka Burkina Faso ni Côte d'Ivoire ya nora waisa tixla woto no bonti traité d'amitié de coopération rende runa yibe wa ministre damba yiba ngo ne ma sektaba ya bson bonto conseil des ministres rende bson sektaba tikamena ngome 5e ne temsa yiba tot sa pa créé yepa riasa ne lenton son Burkina Faso no Côte d'Ivoire soka kuro pasco yepa seria ya sa zini ngom we kan ngom bonti pon pekoa zule se mbe pour mbente sur ngom taba yella yidigri rende na wini gelame tisa en tigis kanena sanwe bu toto la nandike senti ke temsa yiba sen detinyo dan taba temsa yiba sen tumnen taba rati yele zodo sembe ne Burkina Faso la Côte d'Ivoire ti anora waisa tigis la wotone mosa na wini gelame ti tum nora sen kwetongo suntunen tenga taw sabrabo to bonti fond Burkina Faso de développement économique et social FBDS ko yara tum no kanga ratamenti wala dem nisfa santaram nuk tuma tum pala yam pala tum pala 20 ke obtongo nyaraba rende bangi civilisation lora si on kura sem piste na se tum nor sur le taw dam sera kudugo na convain nam nem ko bebi saner kam France wantara te le ronda tu nyaraba tum da na ken sari toto bangi se ne 5 ligue de point et milliard piga l'absence secteur kuduga adia adama gitti sungolo watara sinzin bene nan to ngankela ka fon ya ligda ro sintan ya nuk tum dambaya bam jore wend panga kampore bam la wotone yami mti Burkina Faso depuis 2017 président Eliwa abninga programme sombo programme Burkina startup na son jeune sa ndaten ken lakam tenga lora pasro to bon entrepreneuriat la jeune quand ça ou sort pas ta garantie président votre président a un programme de bon programme Burkina startup est enveloppe 10 milliards la tonne gam ti jeune dans bo soro o pas postuler programme ou bien absent postuler mais programme pas projet d'ambaka innova en tant que retienne bi donc ton wa yibe wa na wa sonne pas ou une innovation ton qui tam ti net ya innovation tawriya ton wa na ko sakalsi sonne ba wini ba ti Burkina startup ni sakan situ obna wini ga soba modèle ni nga projet pour plateforme en tout cas fond Burkina Faso de développement économique et social un finance à soba financement ya millions en nous 30 millions puis nous bratin créer la date était tout nord en tout nord tout spiga you ton dernière fois l'autre prochaine session on a libre là c'est ton libre wame peut-être qu'il y a pour ton libre wame il y a guess la participe formation par postuler parce que programme présidentiel là Burkina startup il y a yile ti jeune dama entrepreneur yawa ne pantara bangre la patel ligidin pentum entrepreneur wenge na ba ninga ligidi yetop komba zalam pas zalam sans garantie l'absence remboursement to pam kon jeune mataba donc on pas waba ton invité de ba mais intéresse Burkina startup qui site ton amen ton site ton ngala www.fbds.bf ya manke bi am tara information lamba fa ren tum no kanga nder kam France ngana tarse ti yama buli to mi to tento ton pa mo ta nje tume fon kanga ten son elame mo sa nan to ambasa ne sons ka zengdren ti sa ne zengdren bara ha tara jule se sa peder se ni rasma yiba tengala mi kam ti bara ha zugo jule se mbebe ne to gomnen tenga ta o damba ba me solom ne sumbe orka ne te ba me to am pedang ministère ni singeta ko matuma len kit ministère ni singeta ko matum yaka to mi te ba ta zakam nan to kange baraza hakika baraza zengdren bara ha bo pet mbebe ne piwle men tara jule se ren tum sam patume tum keng menga ko ngor menga nen tenga nem boyido ren ya bernard kombela ne sebastien jong sinzin bene lar pam ko sana ta siamba illa kam ta ban kilare zega de kan barage la fi pa wawiye pibra sen kelen ya sur bo beren tugi ta kom ser barage ton be pibra zuga woto pibra yam ratilam ti bara yum ta yum pisna la zaka bara ne ba han tum bara poa man zero bor zero
ta hectare pihni la yopoe donc la telam ti baraha ya baraha en continue ba wakire baraja sankaw ariya zingren commune sen kelen kan kongal pour la wotone parce que baraja ambe sur le jugo buli ka ton change tour ka ton change wa bar sambe ka ne yili ton ta pam tabe tabul sum pam ti boya to wala ka ton chang tuguli wala tuguli baraja ma yibin bebe ni bam fa kaw gangara baraja yaw ni chang bulse donc baraja fi sa bon yen na wa yika bari ka ton yi chang buli ya wala bale kale ko ma yitintiar ne ka ton gili be kay ko bon nan tuye nembu da hanya samme ma ha wa yika riba le bord na yi wa be ya fo me na wa yik ba ma san ka ton pa ta buli ti fa ni ma ha ya nembu de juba lin ti ton ke dan pa ser bon ne ba fa ta songo ti wala yon si de juba ti si la momo poronwa tum nan patwen tum sin tikne baraja managarie ko ma santar pang nyinga ton han ten tum ninga tala ton yala ti koma bore donc bara ha timen ka ko bara han ka ko ti koma bore ton nan bo han nimbuira ti bo sarse on subi ne tandama yam ne voa plora ma hanyaka ti ba ti le ba vu han ti koma turbene en yit kana le ba ti sar kawa ton dan kitam tin ba bo sarse ning ton han bo ne na sarande bara ha pati amoa ne aval la ziga nyer bora ti koma pame en yalla se bara sa na singra me sa na singra te dam ti koma sa na wata mutna kawa certainement na kawa donc sa keme na wata me tunu da ton konni mbuira tunu da ton bon blam to man gusgo dan labrale lo bara ha zugu ni zibo sa ya nan tinga ramba nyagab sen benen bamra ba ya tore nin kiyama yele maya tab koy kwaye ti solution ni yam san wa nyam gomen ye ti nyan na ye kiyama nin kiyama yele to tulu kanom obi yele to bratta me ti yam gese ne buyide kulo ko pole sun tum kulo ko tawle ku tum kulo ko pole ne buyide ni bala na yugo so ko ma han sa shion ko to patum sa pala ko to patum yete man wan ti ya wen shem male li yam san wata bela tier bu men ni bam tier am tiam bo yam wata ne solution nanga ton ko ma asan na man woto ya solution son sa de ngap tan ngale ko ma muyoton hon kwada ya ata pinu le yibu shuwala o yon na ma la bon kwadin tigiri bon ata ko ba ma fon sa wo hinka nan tom yam yenti ake ba bombe ya bon na ma se ni ministère ning singeta ko ma tuma bam no re hade bson wange baraja buni kam sampa sa yo to sirvile mo sa nange tum ning bson tentume wala pusin gese baraja fa managale arenda wena ko to mete ba nebsen to an likin je bo mininga na kende nebsen antike en to fa ka zegran baraja areni ya ne zegran baraja ko isa namba se done ki ba ya sampamenta se la wotone be winto ne ben sakta ba te be go de be arba la kan bi po mbala sungalo watala kaseka kalanko noya mi waibia mara fanfela do barakedam ko l'ONG ediko ulutara kaseka ta mi bolfendi mi barakedam sigino kalanso misano balko kala nyatra don ka chide mo sigino oro fanfela lo kaseka barason ke kanye do werete kaseka fli adamadiya kaseka sabati chuko mo oro fanfela da abado ko kabine kuna sine mi Burkina Faso ka fanga denye wa denye wa yira ka foko iron bibi ale kuna wulo soro mi anglais jamana Londres a isera kasabiye kaseka mi fanga kaseka sa kokobo o kera sobe kaseka gulima tracé wa kilo kemefla ani tan ani wolonfla banwa Burkina Faso telezon kan bo ankle autorasi abaka jabaranso kabini aka fabara wagadugo bi mi araba o benibe anga binshan kalo kle muga ani wolonfla masan wafla ani muga ani kelen konana ani kle ameta damne amta bo mi o nyana gbesikira en february ko na kaira ka foko mi l'ONG wo ediko o lieu bunyane karamandi ministre somtano kata klanso misene balku kala nyata ko kuna kaseka flab seka di aka chido man sigina gwa bia maralo kaseka barake kanya kaseka kroshido kalambolo nyata ko fonfo euro fonfela kaseka famera karado anga chido montumera Suleiman Sanu ani Christina Banawo o Lucas Serefleni
bibi nana na ya yɔrɔ la kana eduko ka bonya minɛ donc o bonya ni mun ye o ye mobili kelen san ka d'a ma u b'a wele double cabine 4x4 puis o ye motoden 10 ni 6 fana san ka d'a ma pour que an ka kalanden ninnu ka kalanko ka taa ɲɛfɛ parce que an ɲɛ b'ara n'an ka ɲi ka taa filɛ yɔrɔ o yɔrɔ min kalan bɛ kɛ yɔrɔ mun na ka taa filɛ est-ce que kalan min kɛra ka ɲɛ an ka kalanmɔgɔ ninnu ni borikɛminɛn ma d'o ma ani taji min b'a kɛ o minɛn boliminɛn ninnu ka boli ni o tɛ taa yɔrɔ si o de y'a kɛ nin mobili in dira an ma k'a fara moto ninnu kan a dira ka taa se région du nord ale ye Wayibiya mara ye k'o k'a ta ka to ka yaala ka filɛ kalanko bɛ cogo jumɛn a ka ɲi ka ɲɛnabɔ cogo min na donc an dusu sumana bibi na nana sɔrɔ donc bonya min bɛɛ lasera an ma nin a taara 40 millions la donc ka d'an ma pour que ka an ka se ka banba an ka kalanko ka taa ɲɛfɛ région du nord nin kɔnɔ eduko ye ONG min ye nin o tun bɛ baara kɛ depuis 2400 na o tun b'a kɛ Wayibiya mara la mais sisan o taara don Dedugu mara la min ye région de la Bukdimu ye ka taa don Fada mara la min ye région de l'Est ye ka yɔrɔ ye ka taa don Dori mara la min ye région du Sahel ye ka fara Kaya mara la min ye San Nord ye k'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ o yɔrɔ min gɛlɛya bɛ yen insécurité ko b'an ka kalanko ɲagamina u bɛ kalansow datugula nin olu fana na fara an kan gouvernement kan k'an dɛmɛ an ka se k'a kɛ an ka kalanko ka se ka taa ɲɛfɛ insécurité ko nin bɛ yen mais kalanko ka se ka taa ɲɛfɛ pour que denmisɛn mun bɛɛ b'o yɔrɔ la u bɛɛ ka se ka taa école la pour que sini ka kɛ mɔgɔw ye ka se k'u ka dugu dɛmɛ donc an b'o fɔra o ni ce o ni baraji an fana bɛ min fɔra nin en tout cas minɛn min dira an ma a yɛrɛ ɲɛ b'a la gouvernement ka nafolo kɔnɔ sisan ministère o ministère o ti sira t'o fɛ ka se ka mobili ni moto san tugun donc partenaire mun bɛ yen mun b'an dɛmɛ nin an b'o bɛɛ fɔra k'a ye k'a fɔ ko minɛn min dira an ma nin an bɛna mara ɲɛnama pour que a ka se ka mɛn an bolo a ka se ka baara ɲɛnama kɛ a ka ɲi ka baara min kɛ a k'o dɔrɔn kɛ o kana ta ka to ka taa yaara n'a ye ka taa ko kolonw kɛ n'a ye mais ka to ka kalanko lo filɛ n'a ye. o kɛra tiɲɛko ye sisan bolosiyɛn donna min ye baarakɛda mun fila sigin no ka taa ayiwa sanfɛ ko kɔrɔsiliko n'a tagamacogo kunna min ye avion so baarako fanfɛla ye a n'an ka wagati tagamacogo an b'a wele ko agent de météorologie olu ye ɲɔgɔn kɛ bolo fara ɲɔgɔn kan ka se k'o kan kɛ kelen o bɛ se k'o bolo don cogo min na anam ani anak o ka se ka fili bɛ se k'o bolo don ɲɔgɔn na cogo min na ka se ka siniɲɛsigi di u ka baarasow ɲɛtaga ko ma ka se ka faamuyali kɔrɔ don an ka ciden mun tun bɛ Salifu Belem ani madame Christina Banao olu ka seere filɛ nin ye. an ye kibaruya mɔgɔw wele sɔgɔmada na pour que o bɛna kɛ seere pour la signature d'un document bon papier dɔ kan ka signer entre aviation civile et puis météorologie service ye comme a b'a lɔn cogo min an ka baara nin an bɛ règlement kɛ pour que mɔgɔ minnu bɛ avion ta o ka se ka a ta sécurité kɔnɔ basi kana bɔ a la donc sariya minnu bɛ yen aviation fan fɛ météo fan fɛ a ka ɲi ka appliquer sariya sira kan donc an ka baara ye o le ye ka a filɛ minnu bɛ avion ta minnu bɛ avion boli sanfɛ nin fɛn fɛn ye météo masuwa ye o ka se ka kisi a la basi kana bɔ a la donc comme Burkina fana service dɔ fana bɛ yen min bɛ météo baara kɛ donc an y'a ye que ni an y'o fara an kan ka se ka météo fan fɛ contrôle nin kɛ a bɛ kɛ nafaba ye en tout cas mɔgɔ mɔgɔ bɛ avion ta ka se ka voyager a la donc o kama de sɔgɔma na an ye papier dɔ ɲɛnabɔ fɛn min bɛ se ka a yira an bɛna baara kɛ cogo min service fila nin cɛ pour que an ka ɲi ka service min di avion bolila ma a ka se ka kɛ nafama ye bɛɛ ma. a yɛrɛ k'a fɔ ko kojugu baarasen kura bilara sen kan min ye Burkina Startup olu kɛra sababu ka se ka miiriya sɔrɔ min ye bolomafara ka se k'o labila bolomafara mana kɛ sababu ka se ka to kamalen minnu ni miiriya ɲɛnama ye ka se ka baarasen kɔrɔ sigi min bɛna yiriwali don faso ka tagamacogo kan a n'a ka sɔrɔ bolo nafolo sɔrɔ bolo kan o kɛra sababu ani ka se ka baara kɔrɔ sigi min ye ka taa kamalenw fanfɛla la o kalan nin sɔrɔla ka di min ye kalanden o ɲɛtaga no ka ɲɛsin ka taa mun bɛ kalandenbabaw mun bɛ kalansobabaw kɔnɔna na an fɛ faso kɔnɔna na o ka se k'o yɛrɛ yira o jɔkulu kɔnɔna na ka se ka faamuyali kɔrɔ don Adama Giti ani ne yɛrɛ ti ciden wolon tɔgɔ la Kudugu an ye min sɔrɔ kana d'an ma an k'o lajɛ.
boloma faraba sigira an fɛ Burkina Faso do o ye jɔkulu start-up olu nana ka se ka filɛ bɛ se ka boloma fara suru cogo de ka se ka min ye baratanya ko ka se k'o lakɛlɛ ka se ka Burkina Faso kamalen ka cogo dɔw la u ka se k'u ka baarada dayɛlɛ olu kosɔn do u nana nin baarada ne ko Fonds burkinabé de développement économique et social o tɛ dɔwɛrɛ do ka se ka boloma fara di kamalenw ma u ka se k'u ka lɔnniya min b'o kɔnɔ u bɛ se k'o feere cogo di. Ni ɲɔgɔn ni comme a bɛɛ b'a kalama Fonds burkinabé de développement économique et social jamana ɲɛmɔgɔ o ye wari di pour que ka se ka jeunes soutenir u ka se ka projet dilan projet mun bɛ jamana dɛmɛ ka taa ɲɛfɛ mais jeunes ninnu caman bɛ yen n'o bɛna projet ninnu dilan na u t'a dilan ka ɲɛ donc a b'a kɛ mɔgɔ n'o ye wari min darinen o tɛ se k'a sɔrɔ donc ni ɲɔgɔn ye nin sigira pour que an ka se ka hakili ɲuman di mɔgɔw ma ani ka technique di u ma pour que u ka se ka u ka projet monter ka ɲɛ a ka se ka financement sɔrɔ. Donc nous le financement sur le sens c'est comme une entreprise kuraw le bina sigi mun bina emploi créer ka di dɔw ma fana donc kana ni richesse ye kana développement ye o sababu kosɔn ni million bena kɛ sababu de ka se ka ko caman na sigasige ka se k'o dɔn o sigasigani do min ka ɲɛsin ka taa yiriwali ko fɛn fɛ o bena kɛ sababu ko start-up ale nana ka se ka siniɲɛsigi ɲɛnama de ka taa sigasigɛli ko fanfɛla la ka taa min ye kalanden babaw fanfɛla la o ka lɔnniya mun b'u bolo kɔrɔ o bɛ se k'o dɛmɛ cogo di ni boloma fɔlɔ ye ka se k'o bilasira jamana ka taa ɲɛ an b'o le ɲinina pour que farafina yɛrɛ ka se ka a yɛrɛ ta parce que n'i y'a filɛ an bɛ fɛn bɛɛ san ka bɔ kɛnɛma o fana man fisa donc an yɛrɛ ka se ka a y'a ka moto ninnu filɛ a pièce ninnu rochu lo an bɛ fɛ k'o baara nin le basigi Burkina yɔrɔ la pour que jamana yɛrɛ ka se ka kɔrɔta nin baarasen dabilanen kɔ don a dabɔra fɛn min kɔsɔn don a kunna cɛnni kɔ start-up bɛna kɛ sababu ye don ka se ka welelikan bɔ welelikan bɛna taa bila baarasenw bɔ bɛna sugandi ka ɲɛsin ka t'o kan ani sariyabolo 7 b'a kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ka se ka to ka se ka kɔrɔsili don min bɛna kɛ sababu ka se ka lon nataw la yanni san 2025 o ka se ka siniɲɛsigi ɲɛnama di nin baarasen bolo min FBDS ye a bɛna kɛ sababu ye don min ye bolomafara ko ye ka se ka kamalenninw bilasira ani lɔnnikɛlaw mun bɛna na n'o ye o ka se k'o bilasira kosɛbɛ ani walada mun bilara sen kan ka taa yɔrɔ fan fɛ don o ye ka se ka taa baarase ani sɛgɛsɛgɛli yiriwali ko yɛlɛmani jumɛn bɛ se ka don a la ani min ye FBDS ye olu ka nin yɔrɔ ta bɛ se ka kɛ jumɛn ye jango ka se ka fasodenw yiriwa an ka kibaruya laban kumaba dɔ kabini kunnasini kɔfɛ min ye an ka faso ka Iron Bibi o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye wa Sheikh Sanu ye a y'a yira ka Ahmed ale y'a ka fangaw yira k'a yira k'a fɔ dunuya fantana maa tɛ min bɛ se k'a dan ayiwa ka se k'a ka fasakolo bɔ ka yira a la o senfɛ ale kɛra sababu ye ka se ka kilo 217 k'o kɔrɔta Londres jamana kɔnɔna na jamakulu bɛɛ ɲɛfɛ ka se ka fɛn wɛrɛ dɔn Mamadu Wena ale kɛra seere o sen fanfɛla la a ye min sɔrɔ ka d'a ma an y'o labɛn a k'o lajɛ. Ko filɛ ni a tɛmɛna a dan kan sisan a kunna wolo a y'a yira ko maa tɛ min bɛ se ka fasa bɔ ka tɛmɛ ale kan ale y'a yira duniya fantana bɛɛ lajɛlen la don ko min ye Sheikh Ahmed Alassane Sanu o b'a wele ko Iron Bibi ale nana ka se ka taa fanga yira Londres jamakulu bɛɛ ɲɛfɛ ala ni coronavirus sariya bolo min sigira don Tokyo ka farikolo ɲɛnabɔ danbe sen kan don o kɛra sababu ye don a ye nisɔndiya sigi mais Royal Albert Holding de Londres la Iron Bibi ale nana tuguni ka se k'a yira duniya fantana bɛɛ lajɛlen ko maa tɛ ka se k'ale dan siɲɛko 2 a tɛmɛna a ma se k'a ka fanga layira a sabanan don a y'a yira ko fangaden ka se k'o yira a y'a yira ka se ka kunnawolo sɔrɔ min maa min tun kɔnna ye o ye Fedi Old ye ka se ka kunnawolo sɔrɔ o sen kan bi ale kɛra sababu ye ka se ka min ye kilo 217 a sera k'o kɔrɔta a siɲɛko 3 filɛ nin ye k'a yira duniya fantana maa min tun kɔnna ale ti kilo 216 le ta o kɛra sababu ye ka se ka kunkɔrɔta wa duniya fantana bɛɛ lajɛlen man tɛ min bɛ se ka fɛn wuri ta ka to ka tɛmɛ fɛn giliman ta ka tɛmɛ a kan a y'o kunnawolo sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa o kan o senfɛ a kɛra sababu ye ka se ka bonya wɛrɛ sɔrɔ bonya wɛrɛ min o ye World Love If Challenge a y'o kunkɔrɔta sɔrɔ ayiwa boat parade la a sera ka se k'o ta ni ayiwa kilo 240 ye bi ale bɛ yɔrɔ minɛ bi a donna record Guinness la min Guinness ka a kɛra sababu ye ka se ka fanga kɔrɔta tuguni a ye maa kelen ta a bɛ ni kilo 60 ye siɲɛko 69 k'o kɔrɔta sanfɛ. Balo Burkina Faso tourism kalbɔ an b'an ka bi ka tile fɛ kunna foli cɛ tɛ n'ala ye sini yira n na n b'a sɔrɔ fo kɔnɔna na ani sini ni wagati kelen na kunnafoli wɛrɛ aw kelen bɛ ani cɛ ka lajɛli la an ka baara bɛ taama ani bele ani tile.
jokkolɓe ko watta ujunaji ɗiɗo wonno ko heɓi jonka sa fa ekkite golle juuɗe woɗi du gallure wayguya wonno ko gollal ngal fuɗɗata jokkol ɓeydu ƴuratano le dewguji nayi leydi meɗen Burkina Faso haɓɓa duuɓi ɗiɗi wonno koɓe keɓata jangguinede le cibarji meɗen hannden en garan kaalen haala muɗum wakkati muɗum ndu yo suudu loctorore ɗum wonno fara uro ko toon kamɓe du ɓe keeɓi joni kay suudu loctorore ɗo ɓe mbawi jango heɓɓude kamɓe du sa'a fa ɓe keɓa ɓe cawro ndelle yo battal laamu darono cellal leydi meɗen Charlemagne Ouédraogo kanko wonno ko tawano toon fa joni ka o onta suudu ndon o hokka yimɓe fara laamu Djiba Fason ndelle suudu baba ɗe wonno toɓɓe cibaruji meɗen bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam. Amma fadde nden en kalan haala ɗum wonno joni kay potal hakkunde ɓiɓɓe burkinaɓe le ɗon no fedde na wonɗon andire STS nde fedde le anniya muɗum yo darade no watta fa kaldal tawe hakkunde yimɓe le Burkina Faso hay kamɓe du ɓe gaɗi jonde mabɓe keenga fa joni kay ɓe joƴƴina biron mabɓe biron on du yo duuɓi tati wonno ko gollitta joni ka jango e wallude ko ɓuuri fuu fa yimɓe tawa joni ka gollal ngal tawa laato kaldal tawe hakkunde muɓɓoy woɗi tawa yimɓe no wawi fotude le Burkina Faso meɗen ɗo wakkati muɗum fa pamene won ɗum fu ɗon yaari e jahan kettinoɗe nder leɗɗum fu fedde ACDS yo duuɓi nayi joɗori hikka ko nde fedde hooreɓe mum piloto yo kaldal hakkunde yimɓe fuu laamu e syndicat laamu e yimɓe e tawti yimɓe golloɓe golle sarwisi e gollanoɓe koye muɗum hooreɓe fedde nden kawri fa dara kamɓe en du ko wawi waɗugol fa kaldal heɓe nokku fuu ɗo jeddinati ya un ensemble hoore batu momin joɗoto min kaala haɓɓodakino e saɗɗaji ɗi leydi min yiyata hande ko haɓɓodi potal woɗi du dabare ɓantare leydi meɗen heere nde gouvernement haaja joƴƴinde e tawti dabareji adaɗi fa heeɗine janɗe meɗen tondu ɗum fuu min kaalan haala muɗum gaɗa majjum komin dannoy fuu et à l'issue on va faire des recommandations au gouvernement fedde ACDS hawrodinano notontoɓe laamu notontoɓe golloɓe e tawti syndicat en ko o sarwisi filoto de yo tabintinde kaldal nokku ɗo rafi potal naati yo sudude basiji e filade daliliji heɓa onga basiji minen kay yomin tindinoɓe yomin kolloɓe laabi kan rewede woɗi du ɗo wi'a min gara min kokka miilo amin fa moƴƴa fuu min gaɗan noon ele jonde mabɓe nde ɓe keddoken ɓe joƴƴini bureau no waldere mabɓe ɓen yimɓe yo duuɓi tati kokka golla woɗi ɓiɓe gaɗano capantato ni ele mabɓe notontoɓe gouvernement golloɓe e tawti ɗum wonno syndicat en na tawa ɗon ayo woɗi jaren yesso jonin en kaltano haala ɗum wonno ko ɓuuri fuu e janɗe leyɗon hano lokku député en toon na wonɗon yimɓe daronoɓe ko ɓuuri fuu jande e tawti fina tawa hay ɓen yimɓe joni kay kamɓe du député en ɓen ɓe cuɓiteken ɓe jeehi le gallure Bobo Dioulasso fa ɓe jooɗo ɓe miilo ɓe dara happa balɗe tati hano ɗum wonno ko mbawi waɗugol kamɓe du no watta fa ɓe gatta baka mabɓe heɓa janɗe meɗen heɓa sembe le Burkina Faso meɗen ele jonde mabɓe nden du ɓe bindan talkuru hay talkuru ndu ɓe bindi ndu yo fa hande kamɓe ɗu ɓe kolla ko ɓe andi le majjum e daliliɗi bawɗe adude no watta fa tawa janɗe ɗen heɓa wune le Burkina ɗon caggal majjum ɓe jahan ɓe kokka joni kay gouvernement meɗen fa pamen ne wonno ɗum fu ɗum yaari fa handen e jahan kettinoɗen Oumou Diallo famande e daranade no golle jande burkinaɓe yarata ɗum yo hunde aranel kaɓɓugel hoore dental suɓaɓe hawjinaɓe sukaɓe jande sukaɓe e tawti fa hande fina tawaji ngal dental ina tawa ley wuuro Siya fa filo dabareji lobbi no lekkol burkinaɓe famarɓe e suɗɗuɓe e yarirta e bangal jande suɓaɓe ne dari fa pilo fa paama noyi jande e toye jande burkinaɓe heedi sabu ɗum haɓɓi hoore amma miɗan kaaja fa hande ndu famde ɗum e wonno tiɗormaji kawriteɗi nous voulons savoir réellement quelles sont les difficultés ndelle politikare laamu golle e fina tawa ɗum wonno manda joguitaɗo e bangal o batu l'enjeu c'est de proposer d'arriver à komin kaaja dey yo filade fa hande dabareji lobbi de min kollita suɓaɓe ɗi dabareji fa handen fa heɓa laamu gollitira l'exécutif pour application o batu yo batu ɗiɗaɓo fa hande gaɗaɗo ley hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e goho woɗi yo balɗe tati wonno ko ɓe joɗorto e bangal o batu ayo woɗi soni en ƴuuri Bobo Dioulasso fuu en kaɗa joni kay fara laamu nuna le toon hano wuro no andire uruko fara Djibasso toon ngo wuro kamdu heeɓi suudu loctorore
suudu loctorore jango hano yimɓe tawaɓe ngo wuro kamɓe ndu hewta e fa yaha to woɗɗi gasi heɓa cawro ndelle ɗum heɓɓe keɓanama ɗum wonno kamɓe du nokku ɗo mbawi joni ka sawrede ndelle yo batta laamu darono cellal leydi meɗen Charlemagne Ouédraogo kanko wonno ko yeehi toon on to ndu suudu hokki ɓe yimɓe jonka e fa kamɓe ndu e fuɗɗa ɗum wonno golle toon ndelle fa hannden e jahan kettinoɗen ɗum fu nani won ɗum fuɗɗo ñaari yimɓe uroko fara jibaso e piilol muɗum keɓi suudu loctorore jango hewta e fa ɓe jaha to woɗɗi gasi yimɓe cawro yo batta laamu darono cellal ɓiɓɓe Burkina kam yeehi on to e ndu suudu. C'est pas le seul centre de santé de promotion sociale. Vous avez le centre wona ndu suudu loctorore tan ñiɓa na wonɗon nde jibaso woɗɗataki e nder loctorore wuuɗi le anniyaji amin min ɓeydanande guineyi gollitilɗi wuuɗi towda mayre du ɓeydete saabu waɗude loctoroje mawɗe na tawa ele dabare hoorejo leydi men no watta heɓa yimɓe keɓa ɗo cawroto à relever le premier niveau de contact entre les populations et les services de santé. suudu loctorore wuro ko heere nde waran ɓeyda limore cuuɗi cellal le jibaso fou ɗum le na wela yimɓe wuro ngon ça pouvoir quand même aider à recevoir près de 10 000 heɓude loctorore ele wuro ɗo yimɓe mo hewtata ujunaje sappo ɗum yo yettore Allah yo weltade noon ndelle miɗen jetta gouvernement. Imaginez pas que ça allait être si tôt. Vraiment on est très content. On remercie le gouvernement. caggal on tede nder loctorore Charlemagne Ouédraogo mo cellal e tawti Maxime Koné halfinaɗo ndenago ɓiɓɓe Burkina ɓe jeehi ɓe jooto e laamu en nokku golle muɓɓoy toon dow inde burkinaɓe fou ko ɓuuri fou gouvernement fofo maɓɓe e darade fa jaam heɓe Burkina Faso. Ayyo woɗi en kantiren cibaruji meɗe tawede joni fara wayguya ndele han ko numi ɗon toɓɓe cibaruji ni ñande noga ne lewru Touba ko ndu gonɗiɗen du hano sukaɓe jokkolɓe ko watta ujunaje ɗiɗo ƴuruɓe le diwguji nayyi leydi meɗen ɗo kamɓe duɓe tawama toon faɓe puɗɗa jonka e jangguinede golle juuɗe le golle juuɗe ɗen ndelle kamɓe ɓen yo duuɓi ɗiɗi wonno koɓe keɓata hunde joni ka faɓe ekkite ɗen golle caggal majjum taw kamɓe no mbawi joni ka e gollande koye mabɓe heɓa ɓe kabda joni ka ko ɓuuri fou rafi golle le leydi meɗen Burkina Faso en jahan kettinoɗen Oumou Diallo fillonoɗen ko ɓurini ko foti sukaɓe ujunaji ɗiɗo ƴuwruɓe ndewguji nayyi gonɗi nder leydi meɗen Burkina Faso ɗo kan woni ndewgu soɓɓirde lettugal Sahel e tawti fa hande ndewgu centre nord ɓe gari ɓe kawri ley gallure Wayguiya fa ɓe ikintine golle juuɗe no watta fa hande fa ɓe gollana koye mabɓe jango ndelle golle ñibdi sewde jamde moƴƴinde mobilaji e motterji ɗe golle wonno ko ɓe janginte ko wana ɗe golle goɗɗe dagu awnade mobile e moƴƴinde mobilaji e tawti fa hande ikintinde dorbagol ɗum fu ɓe ikintinte accompagné 2000 jeunes wallude sukaɓe ujunaji ɗiɗo wonɓe ley ndewguji tawti sukaɓe keɓe joyo wonɓe ndewgu hordore yo ɗowtude sukaɓe haaƴaɓe golle ndelle min ballamɓe faaɓe golle pour pouvoir se prendre en charge leyɗon sukaɓe ɓen ne jeeyi fa hande wadde dalili lobbo heɓa mburto li rafi gollal. J'invite la jeunesse du Nord et toute la jeunesse du Burkina Faso e sukaɓe Burkina Faso fou ngaɗa ko nafata ɗum en heɓa kewta koye muɗum woɗi yo wi'udeɓe fa hande ndu ke gollal cemtinigal wala ndelle teddegal e yaage wonanana golluɗo fa golle nguli muɗum saami vit de son travail que celui qui parasite. Nde jande ɓe janginte fa duuɓi ɗiɗi woɗi jawdi wattandi ley nde jande yo million ji kemi 5 buuɗi meɗen CFA. ayyo woɗi delle fofo moɗon Oumou Diallo golle ɗen moƴƴi suudu baba ko hannden kay tiloke Allah holluɗen jango e jaam e cellal gasim fa min keɓa cibaru goɗɗi min gara min jottina suudu baba jaam ñallanɗen fofo moɗon.